ওয়েলকাম টু এস কমিউনিকেশন। তাড়াতাড়ি করো আপোনালোকক ভিডিও লম্বা হৈ যাব নাই জেগা শিল্পীক আছে আপোনালোকক একদম শিল খুলি পেনা তুমি জানো না ভাইটিয়ে লৈছে এইটো শর্টকাট করা লাগবো শর্টকাট হয়ে যাবে 1 সেকেন্ড রেডি আছে 3 মিনিট কাটলো আমেলে কাইরাত কোন মোবাইল বাই করলাম না ব্রো নতুন মোবাইল এটা রিকল করা না মোবাইল क्या मोबाइल এই যে চার্জার হ্যাঁ মোবাইলটা ক্যামেরা ভালো করে দেখাও এই যে কেবল হ্যাঁ আর क्या क्या है এই যে ব্রো এই যে আমি ক্লিয়ার ক্যামেরা তিনঠো ক্যামেরা অন करेगा ब्रो तीनठो इधर रखो कवर नहीं में क्या है कवर है तो क्यों नहीं बोल रहे हैं नहीं बोला क्यों उठाना कवर है तो एमी नंबर इधर है इधर नहीं एमी नंबर कागज किधर गया है दुपुर मारा दिस बैक कैमरा एठो मोबाइल बैक पैनल में स्कैनर है रेन में एठो पार्ट स्विच पार्ट बटन मारे दो क्लियर पावर बटन खलार जाएगा खलार कलर नहीं जाएगा ये मरेगा तो कलर नहीं जाएगा बढ़िया कैमरा फिंगर है कैमरा मजा मजा कैमरा फास्ट चार्जिंग मारो ना 80 वोल्ट है सब আপোনালোকৰ যদি লাগে কন্টাক্ট কৰক কিবা পাৰি कैमरा मजा